belai belai no hambai sini kok mati sanyo ang direct tini oja sini oja tongo o sing kaini village committee noksre development desi village tei o aras para village committee kaini sing bisiromo tini oja sing press meet khanani bato toma thangka kok toma thunai rong sing nuhunai o jaga tongani besango tongo jaga aras para bisini chairman sini bukupju basui obo Rina Deborma tayango tongani yango noksre Deborma edisi village ni advisory committee ni chairman sini yong okora Ramdon Deborma ania tongo bobo bohaino korsa senior citizen hatai dopona hamjagoi taksu jorti bobo sungno logi tongo sini dadu tini sing just norno rungmani poyen ke obono je sing mia pro yang yakrai bazar aja ko boroni kaisa BJP party ni emni to party ni me boroni kaisa je office noksri development disi village je panchayat mia udbran khainen tongoni pon khajamani pore yakrai bazaro amusami ebong ni obo kaisa mia sarigo median bakti nukra joining program lingai aja ko ang je seri nai je saimamani ajago je media o mianu ang boroni pray 300 poribar te 675 butar borok BJP o join khakani borok oma haike promia awai mungrika tabuk ang sanai mani ka omse jeta abo sini je tipra hasini sini tipra salukurok no baksani khawa abo portion of khai tongmanu naki abo sotto de naki mitta ang abo sotto de naki mitta abo sanani sikang karon jotono saimanu rajniti mane bobo hai bobo haisal ang abo sanani sikang no thangnai je test ni বিধান সভা ni je নির্বাচন আমলো যারা যে বিজেপি ni কর্মী tongnai rok যেটা বাস্তব ko ang abo no sayan tongmani abo no কিন্তু abo ang kisa mas hasinai election ni purpose borong ni jara je kormi boni ta boot committee ni tongo tapore boni tam committee tong abo saimiya borok borbai borok no borok rang jetau kaisa boot center ni boot kendro ni salok nen bagi rang phaimani kajina borok a rang banglai tini borok kisa kok banglai kya aboni boine borok election payment pore borok communication gap ni thaga borok boni party ni meeting boni সংগঠন ni meeting borok thangaliya phaiye borok ব্যক্তিগত ভাবে borok khasoi tong tolakya to abono no tabuk nge borok thangnai borok taisa haino hai borok salaoinai akoinai borok ngo pika to abono no miya borok je miya 22 tarik o jagao je honorable MP Revati Kumar Tipra Sokpajak te honorable minister Vikas Deborma te o jagani Kolanpur Sadas Kolanpur Bidhan Sabha ni ojon bidayok Pinaki Das Chowdhury tai sab tonga se semiya to amono o jagao borok Sokpajak borok sao 337 family tai 675 butar nei কিন্তু পারছেন সাইমানি মতে ইনকে সিনি ও আরএস পারা বিসি তে যে নকসরা বিসি তে যে সিনি ও সে 27 কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি যে সিনি তিপ্রামতনি যে সিনি সেংকরা যে সিনি তিপ্রামত সংগঠননি যে সিনি বরক সিং যে সাইমানি মতে যে সিং সাইতক নাইমানি মতে কাইসা পরিবার ফানো তাকসি জরতে বিজেপি ni yagromoi thangnai kiriku to সিং তিনি আবনি বাগিনি সিং বাড়ে তো মাংখা যে সিনি কারণ অমুক আইসা বেলাই সেনামি সিসা ক সিনি হাস্তিনি বরনো খাকলেরি তনি তনি বর খাসাই তনি তনি কারণ তাবুনি অমাই জরাবো নাদি তাবুক সিনি অ যে কল্যাণপুর হাই সিনি নকসরা হে বিসিব 300 পরিবার থাঙ্গে সিনি হাস্তিনি যে সিনি হাতই দপনা হামজা তনাই সিনি লুকর খাকিসা খাও প্রশ্ন ফাইনাই আবুনি বাইনি সিং তিনি আপনা সরাই সরাই কে রান বাগিনো সিং তিনি পেসমি খাইনি বারতা মাংখা to abon ang paito ko abon sai sini e je
আর পারাতেই নকশায় বিশিনি যে চিনি ত্রিপুরা মতো সংগঠন এঙ্গই কাইসা ফ্যামিলি ফানো একটা বুতার ফানো বিজেপি ni yak romnai BJP ni bana romnai thangna kire je miani joining program o abonoti ang koine o je sini RS parani BC ni chairman sini madam nobo tebo srai ke khurui sanani bagai asik bubu ka kari kata buk jotono saimano jotono siu jotono saito gui nei to bahaino abon bagai ang koinai sini hastini joto tipara sarokno khabai janai kono kurui sini o Kolanpur assembly ninggui mia ketal ke je tipra moto সংগঠন inginai BJP o yak rominai khoraksa pano kurui sung saito gui naikha sung nabo naikha sung taksu jortoi ubungai ko tai ang obo sanai jodi no borok je tabuk ei je government je ruling party je BJP party jodi no borok amse no borok phan thoni borok jodi na asino bolai tongkai ang kaise kok sanai sini e je te press meet ni je sini oboni bisingte ang kaise kok sanai jodin saus ta onke thani koyekdin bising ni BC election khaipuno di saus ta onke ni BC election khaipuno ta pore ni ni khomota busu tong nukjak nai ni tini oja ba saise family oja ba tini 500 family ni ning hai tini ekbata singi ri tong nung diga ponchim khai tong saus ta onke tang ni BC election ta khari ga bana khaipuno thani ar pore nukjak nai boni je ফলাফল নুকজাক নাই বিনি পরীক্ষা নুকজাক নাই আমছে কক্সমানে আং চিনি বিসিনি চেয়ারম্যান অবনতে বসবাই সুকু সারান বগে আং বনো নিন চিনি মুং সাগর ani mungka Bisan Deborma ang ex Kolanpur block committee YTF ni working president Poilano media takuna hambai jeng tini media faimani ma karon sangamutinyo miyawo je 22 तारिख 2 मास 2024 मियानी जनजाति मोर्चा हिने काइसा मुगा प्रोग्राम खलाइमानि चिनियर 27 कल्याणपुर परमनगर विधानसभा खबजा ताइ चिनर बिसि आरिसपारा बिसि नक्सिराई बिसि रोपराई बिसि खबै अर कसारो कलाइजाक याखराई हातिव गाबोनो छानन थांनाय मियाव जे बरफ पुकास खलाइ दिखा 337 फैमिली नि 675 बुतार नै अब पूरा टोटली मिठा पूरा अब टाटाल सावै कलां थांजाक बरफ बंनि कुनो अमहाय बरफ आसे गोबां करै जों नुगै दंगो चिनि लकेल चिनि जोंबो बाजार गानाबो न दंगो एमनिखाय ओमफ्राय जों नुगो जागाबो आसो चिकनसा पार्टी ऑफिस गानाबो खलाइमानि चिकनसा जागाबो 600 जना बा 300 जना बरक जागनानि कुनो मत या जागाबो अबहाय आ जागावसे बरक 300 जना फैमिली 600 जना बुतार हिने सावै ताताल थकेवै लोकरनो फनो केलां थांगा ओंखाय जों चिनाव जागा चिनाव दुइटा बिसि तीनटा बिसि खबजां जागा त केबो फानो माने नखरिया ओंखाय ताइ तंगो यांगो पेरेम सिमुरां पुरा 27 कल्याणपुरनि विधानसभा फाइगाब जतन बर टोटली बंनि इंको सिमिसि माने बंनि जारा संगठन तंनाय बरक सिमिनो फायो बरक जे सावै केलां थांगा जागाबो 675 बुतार हिंसा खालामो नाबो नगो तंगतैजा जयनि रि तंगाब्ला जों सिया नगो तंगतै फन्द बरक जयनि रि तनि मान फियाबा अर हंगाकाय आ बरक एटेन्ड करै जयनिंग करै जारा जे आगिव तंनाय जे 21 जारा तंनाय बरन बरक जे बीजेपी तंनाय बरन बरक फुनुगै रि तनिबो जयनिंग हनै अबहाय ओंखाय आं सानान आबोनो सानान मुसंगो चिनि बागरा चिन तिप्रा सारंनि बागै जत्तनि बागै तिप्रा सारंनि बागै काहाम खलाइतम बागै चिनाव जागानि लोकरक जतन बागरा न नाहारै आसुगै तंगो ताक बनासिंगै तंखो केबो फानो बीजेपी वो थांगै जयनिंग खलाइया आसक न सावै
nokok muthayi